أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله بالمؤمن الله سبحانه وتعالى فوق ولينماندون ambe sharia ka fo batoma hakikate na bora Allah subhanahu wa ta'ala kilen pe ujenyo wantafe ambe sharia ka fo Muhammad alaka jondo aka chidendo ambani ni Allah ta'ala fe aka kisini ne macha ya alakira kan sallallahu alaihi wasallam anaka sudungeu anaka sahaba baw ani mo fen tuguru ko ni bara nyumae fokata sela hara jodoma alaka anfara wajama kulu nyumanka ambe Allah ta'ala tanu masamiyan goyan yansira ka nyon sura Allah ta'ala ka sokono anklala ka sabali fana ka fitri seli ka sabali ka safu fana kono Allah ta'ala ka sokono nana ambe masafu masami mbando ko yambe faranjogon ka ngani kene barka manunun kan kanjogon hakli jigi Allah ta'ala ka kuma kauna alakira alayhi salatu wassalam ka kuma kan nora maula ambe masatanu masami be subhanahu wa ta'ala alade be kula tige aka masala alade sayada alade nyana mayada o kuma de kono nana alhamdulillah anye anga waladan sigi abe watini bo walanda min be tali ke saya ko fe nyanama kibariya uka la vie après la mort. Alhamdulillah, nous sommes à notre troisième dars par rapport à la vie après la mort. Saya ko fe nyanama kibariya munanya walanda ta walasa aka kesa ube kanga limaniya ujidi aka kesa ube kanga danaya ujidi an son chaman be ibasro ambe nyeshin jen kibariya de makachaya ngai basoro saya ko fe kibariya nunu aka dogon anga nyeshuma ka sawbe ke mashika jatete buli aka shaytan be an la nyina ako o kama anafaka bun kosobe anya la nyini ka to ka wati sigi wati munu nambe tashi Allah ta'ala akeme ka labe min sabati anye ni an farkulu bora annina bimana ni bora farkulu la namna ta nyina ma do kuray ngono nyina ma kuray be ke chugodi nyina ma kuray be damne chugodi yala mamiye ma nyuma ya leta beke chugodi mamiye ma jugu ya leta beke chugodi wala sa anga seka laben sabati ka seka o nyina mayin ka laben ka sawbe ka alide nyina ma yere alide kofe nyina ma werete tunguni alide nyina ma yere ni mamiye kunanja sura ali kono ye kunanja bada sura ni mamiye kunango ya sura ali kono ye kunango ya bada sura ala kan kishi o nyina mayin o de ni leben kakan alhamdulillah Allah ta'ala ya ngoyanye an sera kan dadun saya ko fe kibariya wala alhamdulillah depuis saya yare bena adamaden ma chugumina anyo yoroye saya bena adamaden ma chugumina abena limaniya jomma chugumina alakira ya nyafan alayhi salatu wassalam ay hadisa min bet takalilike alakalila ka bol barrabun azib fe anyayi kira alayhi salatu wassalam kabududun kononana ay kisal janfo sahabawi kisa min bet alike saya ko fe nyama kibariya la sallallahu alaihi wasallam anyaye ni melekeu bena adama de ma chugumina kabo sangulula kana meleke munu ba kumbe nyoya anyaye shaytan bena adama de ma chugumina aka fatuli wati wala saka seka afili anyaye fana Allah ta'ala bi melekal mautu blakana abena adama de ni mine abi adama de ni nyuma min ni mine aba mine ni nyuma kuma kan nyuma munu ye aba mine ni la hala nyuma munu ye anyoluye anana e ka foni Allah ta'ala ya adama de ni nyuma min ni mine abe mine meleke woro fe uluba ta oyoroni bela jerena katana ye sangulu folola ube se sangulu foloma o yasra abe kasange kuno kasange min kasa kadi kosobe kasa duman be ayere ba kunfe wa ayere fana kasa kadi wa meleke munu fana bubulu fana meleke nyumawnye o yechugo kain o meleke nunu betana ye sangulu la o meleke o be commencer ka anyingalike ni joye wa fo karsa den karsa anyo yanga dasu temenuna wati bela jerena amana se sangulu la meleko be nyingali ke koni e join o ba fo karsa den karsa o kuna foni nunu ni sonja o be ke atigila mo kan kosobe o be ke bonyaye abe bonya min soro ka bo Allah subhanahu wa ta'ala yoro. Donc nous comprenons que la vie après la mort est une grande étape, est une étape nécessaire à préparer. Nous avons compris que le croyant va faire la visite de sept cieux et dans cette visite là il va entendre beaucoup d'éloges de la part des anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Meleko ba mankutu o be mankutu jumon faye ka to janyana ma ko na tumbe bara munun ke adabali be bani kuma kan nununa abaye ka fo jaja ale tum ka fen ke janyana ma ko no barala jameleke o be ni bela jeren kalama
o be ka nin kunnafoni minnu lakale a ye a b'a étonné a b'a dabali ban mais a b'a nisɔndiya surtout adamaden n'i bɛ ka mankutu n'i bɛ ka commenter i bɛ ka baara min kɛ i bɛ ka commenter a kan a b'i nisɔndiya nka a b'i nisɔndiya ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mun na ka sababu kɛ a bɛ ka kɛ saya kɔfɛ kelen nisɔndiya ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan mun na ka sababu kɛ a bɛ ka kɛ maa wɛrɛw de fɛ n'o ye mɛlɛkɛw ye minnu ni adamadenw yɛrɛ tɛ kelen ye olu ka bon Ala bolo o mɛlɛkɛw ka se k'i nisɔndiya ka kunnafoni f'i ye ka bɔ i yɛrɛ ka baaraw la i tun bɛ baara minnu kɛ diɲɛ ɲɛnamaya kɔnɔ o ye hɛrɛ de ye a tigilamɔgɔ bɛ nisɔndiya an y'a ye k'a fɔ a bɛ sankolo fɔlɔ tɛmɛ a bɛ sankolo filanan tɛmɛ ani mɛlɛkɛw bɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se sankolo wolonfilanan ma i n'a fɔ alakira y'a fɔ cogo min na alayhi salatu wassalam o kɔfɛ Allahu tabaraka wa ta'ala bɛ kuma a ka jɔn fɛ sankolo wolonfilanan kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ Allahu tabaraka wa ta'ala a bɛ mɛlɛkɛw ladɔnniya k'a fɔ nin y'ale ka jɔn ɲuman de ye a ka jɔn ka kitabu u k'a bila yɔrɔ jumɛn na illiyin Allahu ta'ala y'o de fɔ alikuranɛ kɔnɔ suratul mutaffifina kɔnɔ ala ko maa minnu ye maa ɲumanw ye k'u ka kitabu o bɛ yɔrɔ jumɛn na fil illiyin o bɛ illiyin na illiyin ye yɔrɔ jumɛn ye ala ko yɔrɔ de don min lasagolen don ale Allahu ta'ala bolo sankolo wolonfilanan sanfɛ min labɛnnen don limaniya jɔnw ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw maa minnu y'u ka ɲɛnamaya kɛ Allahu ta'ala sagona baaraw la u ma sɔn ka tugu ni dungo kɔ u y'u yɔrɔ ma jɛya ka bɔ ala tanamakow la Allahu ta'ala ko k'ale b'olu tigilamɔgɔw ka kitabu mara o yɔrɔ de la n'o ye illiyina ye limaniya jɔnw ala b'a fɔ ko mɛlɛkɛw ye a y'a ka kitabu mara aw k'a bila yɔrɔ jumɛn fil illiyina na ka sababu kɛ maa kɔrɔtalen don maa ba don nka kumakan filanan min bɛ ni Allahu ta'ala b'o fɔ ala b'a fɔ a y'a fɔ n ka jɔn ye a ye segin ni n ka jɔn ye dugumakolo sanfɛ a bɛna waati kɛ dugumakolo sanfɛ dugumakolo jukɔrɔ o waati ni min a y'o kɛ dugumakolo sanfɛ n bɛ tila k'a bɔ a fana a kɔrɔ tuguni mun na a ye segin n'a ye dugumakolo sanfɛ ne y'a yɛrɛ dan ka bɔ dugumakolo de la wa n bɛ tila ka segin o dugumakolo de la wa fana n bɛ tila k'a labɔ o dugumakolo de la o ye layidu kan de ni Allahu ta'ala ye min ta o kama k'u bɛ sɔrɔ ka segin ni adamaden ni ye limaniya jɔn ni o bɛ segin n'a ye ka na n'a ye dugumakolo kɔ kan o bɛ na n'a ye sisan a ka kaburu sigi la i n'a fɔ a nana dɔnnibaw fo ka lakali la cogo min na an y'a ye a ka segin ka na kaburu sigi la o waati la Allahu ta'ala ka se kɔnɔna na mun de bɛna kɛ a nin bɛna segin a farikolo la limaniya jɔn nin bɛ segin a farikolo ma n'a nin nana segin a farikolo ma Allahu ta'ala ka alakira alayhi salatu wassalam a y'a lakana ni hadisa wɛrɛ la tulo min bɛ sanfɛ o bɛ mɛnni kɛ ka bɔ adamadenw senman kan na adamadenw bɛ ka taa so a tulo min bɛ duguma o bɛ mɛnni kɛ ka bɔ jumɛn na ka bɔ mɛlɛkɛw ka nali la mɛlɛkɛ minnu bɛna ɲininka n'o ye munkar ani nakir n'o nana lakalen cogo wɛrɛw la o la an ye min fɔ ka fara kan o de dɔnnibaw bɛɛ lajɛlen bɛnna kan k'a fɔ ko nin bɛ seginni min kɛ ka na farikolo la o waati la o nin ka seginli a tɛ jate k'a fɔ a bɛ na ɲɛnamaya kura de la i n'a fɔ an bɛ ɲɛnamaya min na o nin seginni tɛ n'o tɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ saya kɔfɛ ɲɛnamaya min bɛ yen n'o fɔra o bɛ tila ka kɛ siɲɛ fila o kɔrɔ a tigilamɔgɔ nin bɛ segin farikolo la tuguni a bɛ tila ka sa tuguni o bɛ kɛ siɲɛ fila dɔnnibaw bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ko in a tɛ tafsiri n'o lahalaya ye nin ka segin hadisa ko nin bɛ segin farikolo la o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ɲɛnamaya dɔ de kɔnɔ ɲɛnamaya min n'a bɛ fɔ a ma hayatu barzakhiya ɲɛnamaya min bɛ yen n'a bɛ tali kɛ barzakhi ɲɛnamaya kɔnɔna na barzakhi ye jumɛn ye barrière min bɛ yen n'o bɛ adamaden ni diɲɛ ɲɛnamaya ani lahara ɲɛnamaya ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ o de ma barzakh o barzakhi o ye barrière de ye o barzakhi ɲɛnamaya fɛn fɛn b'o kɔfɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ saya kɔfɛ ɲɛnamaya kan o saya kɔfɛ ɲɛnamaya ninnu fɛn fɛn mana kɛ o kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ jate k'a fɔ ko o ye barzakhi ɲɛnamaya de ye o kama ko nin ka bɔ sanfɛ ka tila ka segin ka na farikolo la kaburu kɔnɔ o seginni min filɛ nin ye a tɛ jate k'a fɔ a bɛ ka segin ka na diɲɛ ɲɛnamaya de kɔnɔ walima farikolo bɛ segin ka na nin kɔnɔ i n'a fɔ an b'a dɔn cogoya min na ko a tɛ kɛ ten a bɛ jate bɛɛ lajɛlen bɛ jate ɲɛnamaya min kɔnɔ o ye barzakhi ɲɛnamaya ye o kɔfɛ ko Allahu subhanahu wa ta'ala a bɛ mun kɛ ala bɛ mɛlɛkɛ fila ci a ma n'o ye Allahu ta'ala ka mɛlɛkɛba fila ye minnu bɛ n'a ɲininka a bɛ n'a ɲininka ɲininkali minnu na an y'an da don olu la o b'a ɲininka man rabbuk ma dinuk ma haza ar-rajul alladhi bu'isa fikum e ma ye jɔn ye e ka diinɛ jumɛn ye nin cɛ min cira e ma cɛ min cira ka bɔ aw la o cɛ in ye jɔn de ye ɔ i ma ye wa o bɛ sɔrɔ k'a ɲininka sisan ɲininkali naaninan min fɛ yan n'an ko dɔnnibaa dɔw y'o fɔ u b'a fɔ a ye k'a y'o dɔnniya in bɔ min a b'a fɔ k'a y'o dɔnniya bɔ a ka kitabu kɔnɔ ala ye kitabu min di a ka nabi ɲuman ma a ka ciden ma n'o ye kuranɛ ye ala kulli hal ɲininkali
abe talike sabala fukata nanina la kali tugo fe kabo Allah subhanahu wa ta'ala kan la kali tugo la alakira alayhi salatu wassalam ka kuma kan na tugo la aya yi ka fo o belajilen ko fe Allah ta'ala bena muneke ala be melekaw bula ba nyininga melekaw mana nyininga ambe melekaw jabi Abu Jabi aba fo rabbi Allah, mon Seigneur est Allah. Il va répondre aux anges de la meilleure des manières. Les réponses qu'il va donner vont être des réponses correctes, des réponses qui ne vont pas être des réponses avec lesquelles il va fléchir, et il aura l'assurance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui a dit sallam, yusabbitu Allahu alladhina amanu fil hayati dunya wa fil akhirah. Nous allons très certainement raffermir les pas du croyant lors de sa mort, mais également dans la vie après la mort, nous allons le raffermir. Je m'excuse. Dans la vie après la mort, nous allons raffermir ses pas. Allah ben alimania John Basigi, Abbas Sabati, Saya Watila, Anenti Sago Abadan, Anembe Allah Sago Kumakanfo, Saya Kofefana, Anembe Sabati, Meleko Bolo, Kaburu Ningali Fanana. Ola, Abeni Ningali non Jabi, Fokata Banwatimina, Ningali Mana Banwatimina, Allah Kirako sallallahu alayhi wa sallam, Uyunadin Munad, kuma kan ba dɔ bɛ fɔ bi mana welewele da ba dɔ bɛ weleweleli da a bɛ mun de fɔ an sadaqa abdi ne ka jɔn ye tiɲɛ fɔ fafrishuhu lahu min aljanna wa albisuhu min aljanna a ye aljanna fɛrɛ ne ka jɔn ye bi mana a y'a fini fana don a la ka bɔ aljanna na a y'a ka kaburu fɛrɛ ka kɛ aljanna nɔkɔforo de ye ne ka jɔn ye tiɲɛ fɔ welewele kan mana kɛ waati min na Allahu tabarak wa ta'ala abe limaniya jon ka kaburu wa ka somogo tara bila dingɛ fitini min kɔnɔ n'u ye wo fitini bɔ a kɔnɔ ka bɔgɔ biri a kan ka taa k'a to yen o dingɛ fitini o wo fitini Allahu ta'ala bɛ mɛlɛkɛw yamaruya tuma min na u y'a ɲininka ka ban u bɛ o woyi fɛrɛ ka kɛ a ɲɛ dan i n'a fɔ a nana cogoya la cogo min na hadisa wɛrɛ y'a lakalen k'a fɔ k'u bɛ a ka kaburu fɛrɛ fo ka taa se nɔnkɔn 60 ma nka min fana nana k'a bɛ bonya ka taa se a ɲɛ dan na wallahu a'lam nka min sɛbɛtilen don alakira ko sallam ko kaburu ko rawdatun min riyadil janna ko kaburu ye aljanna nakɔforo dɔ de ye nakɔforo ko kaburu bɛ bɛn aljanna nakɔforo dɔ de ma walima jahanɛmɛ kɔlɔn dɔ ayiwa i ma ye wa soit a bɛ kɛ aljanna nakɔforo ye walima a bɛ kɛ jahanɛmɛ kɔlɔn dɔ ye donc o la an b'a dɔn k'a fɔ limanijɔn ka kaburu bɛ fɛrɛ ka kɛ aljanna nakɔforo ye a bɛ fɛrɛ aljanna nakɔforo in kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma don aljanna yɛrɛ kɔnɔ a mago bɛ min na o kɔfɛ k'u bɛ sɔrɔ ka fenêtre dɔ dayɛlɛ a ye ka bɔ Allahu ta'ala ka ɲangata la ala tun ye min labɛn a ye tasuma kɔnɔ n'a tun ma se ka ɲininkali jaabi o b'a fɔ a ye ala ka jɔn karisa i ɲɛ bɛ nin sigiyɔrɔ in na tasuma kɔnɔ wa wallahi ni e tun ma se ka nin ɲininkali in jaabi e sigiyɔrɔ tun kan ka bɛn fɛn min ma o de ye nin ye tasuma kɔnɔna na inna lillahi wa inna ilayhi raji'un amara o ye waati min na a bɛ ala tanu dɛ a bɛ ala tanu i ɲɛ bɛ nin na k'a fɔ e tun kan ka don de la ouais adamaden ti fɛn nafa dɔn f'i ka a tana ye quoi o de kama a kan ka taa yɔrɔ min na n'a y'o ye k'a fɔ n'a tun ma jaabili kɛ nin a tun kan ka taa nin yɔrɔ de la a b'a fɔ ni ala ka nɛɛma dɔn o la parce que a b'a ye k'a fɔ nin ye ɲangata de ye ale sera ka jaabili kɛ ale tɛna don nin kɔnɔ a nisɔndiya kojugu Allahu ta'ala ka mɛlɛkɛw bɛ mun kɛ o bɛ datugu a ɲɛkɔrɔ mun de bɛna dayɛlɛ a ɲɛkɔrɔ sisan a bɛ fɔ a ye ko sisan e bɛna taa yɔrɔ min na k'o de filɛ nin ye o de ye aljanna ye nka o yɔrɔ bɛ dayɛlɛ a ye a ka kaburu kɔnɔ a ye bɛ yɔrɔ in na a aljanna fiɲɛ sumaw bɛ se a ma aljanna kasa dumanw bɛ se a ma nka a tɛ se ka don aljanna kɔnɔ o de y'a mɔnɛma yɔrɔ ye o de kama ale bɛ ala deli don o don ala ka diɲɛ wuli son souhait le plus absolu il invoque Allah tous les jours Allah 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 je te demande de faire en sorte que le jour de la résurrection arrive et que tu puisses juger entre les gens et que je entre pas d'autre ale bɛ ala deli de diɲɛ ka wuli ale bɛ ala de deli diɲɛ ka wuli est-ce que an bɛ ala deli diɲɛ ka wuli i b'a f'i ye a ma nɔgɔ dɛ parce que munna ale ɲɛ b'a la sira min b'a ye ko a bɛ to kaburu kɔnɔ o lahala de la kira ko sallallahu alaihi wa sallam a bɛ bali ka adamaden dɔ ye o bɛna a ziyara adamadenya sawura la ɲɛda cɛ ka ɲi farikolo cɛ ka ɲi fini cɛ ɲuman b'a la a kasa ka di a bɛ gɛrɛ a la dɔrɔn a bɛ o tigilamɔgɔ ɲininka a b'a fɔ
e jonde e kasakati de e nyara be kanani herede e jonde kaba faye ana amaluka salihah, moi je suis tes bonnes actions, je suis tes bonnes actions. Ye baranyuma fen kene o représentant de ala o ne matérialiser kane ika baranyuma ay ne matérialiser kane ke adama de ngana baro kife iba don de ko ala de forle no akayla ok be ma fen bla akayla ala forle no akayla de ala bi bla mere ko bi akayni botola na kabur kono mimini labbaro kabur kono o te doore de mi ye bara minke o de bi akay ka baro kife kabur kono aba fi ne ka bara nyumande ne ka bara nyumande abe baro ka tigila mo fe a tonyon fe kaburu kono o be to kaburu kono o watila wati mina ni aka bam aka sumogodo wala mamado no nana ziyara kaburu kono no nana afo aba donc afo karsa nananfo o fana jeleno hadisa chama mbola kaira ka fo ni mogo tara kaburu la ni tara don kaburu kono imana don kaburu la ina na ziyara minke ko kaburu dunge ba donc afo mogo nana ziyara la comme Allah kira alayhi salatu wasalam kona dona kaburu dona ko kira tumbe folibla quand le prophète rentre dans un cimetière il salue le cimetière en entier, il salue l'ensemble des gens qui sont couchés ici. Allah kira ba fo assalamu alaykum ya ahla ad-diyar min al-mu'minin wal muslimin insha Allah bikum lahikun. Le prophète dit alayhi salatu wasalam que la paix soit sur vous, oh vous qui êtes les gens de cette demeure ici, parmi les croyants mais également parmi les musulmans. Inch'Allah bikum lahikun. S'il plaît à Allah, nous allons bientôt vous rejoindre. Ni ala sona amena au seuma atimet kosobe kulwala ka te sokon fode di ala sona amena seuma atime ay o mandu ide ay parce que lu ni a fodro wa amena kesisa sisa di wa kasisa amena seuma ngasisa tere atime akamedoni wa saya mandi adamade adamade ka tobi ala akasa sisa manda muna parce que ata don femi ko fe o de kama manda ko sobe mandi adamade kama ko tuma mina ni la halabeke ko kira tumeni ne fona sira kaburula wala ambe hakika soro ka fo ni mo tara kaburula kaburu dungo be mo ka wele kamme ibe salam bla ubika salam kan fana me Ali ibn Abi Talib dunda ni sahaba do tara kaburula ayi kanto ay kumana kaburu fe ako kaburu dingo yela mune be aw bolo ya ka kaburu kono ya nga angoni mimbe aw bolo ka fo yo de jumay aw munu be ni aw tara ka muso to mo wore yo ko muso furu aw munu be ni aw tara ka aw chawto chawere furu chawere muso wore ta aw ko fe ya aw munu be ka tara ka na folo to aw ka na folo fana mo ya chenta klana ni mo che aw sonyuma munu fenge ma wore dale me akonana na aw ka yelen kan fe munu tumba bolo lu fana be ma wore bolo de aw ka fini munu tumba kana na tume parala ka anya kla mo ni nyogonche aw ka sabara u klana mo ni nyogonche be adama de wore usena yela o kon kibara be aw bolo yande mune be aw bolo kaburu kono ko Ali ibn Abi Talib akelenga ni ngali kedron o ko fa yi kanto ajenjo ko mani mi me nyon fe kaburu la akoma ako karsa ako ebaro ni ala ku dadi nunuma ukaseka kuma nene ukakuma directement ebaro be jabi min dinema wa akuma ko ay neta donde ako wallahi ni ala tuye kuma di nunuma ukakuma nene ukaseka kuma direct ko tumbe jabi kelen folo min dinema dro ko ba fode inna khayra zadi taqwa ko Ali srafon la son herema o ala nyestranya de mawo mani israni yoro ina kasro ala yesra ti bolo ko itu manga na yande imanga na ambe yoro mina angon be yoro mina ya ambe min don mawo mani ala yesra ti bolo e manga se kaburin kona ya imanga se ya kana se ya yantina yoro yoro ko ni o yesra femble bayde ala yesra yala anjuliya donc ka fo ala yesra fen anjuliya donc afo alayhi fem min kanga nyini shaytane ba an la malasa shaytane ba an sama shaytane ba lan nata abe anga hami bela jelen be an farkolo de ma abe an nyina an ninko muna shaytane ba an la malasa ambe dumuni dumaw nyini ka farkolo inde la dumuni be stro chogo mina
an ka sira to o la shetane b'an lamala sa an bɛ so ɲumanw de jɔ ka se ka farikolo in don o kɔnɔ so in sɔrɔla cogo min na shetane b'an lamala sa an bɛ an ka wari de ɲini nafolo mana sɔrɔ cogo o cogo ka fini ɲuman don an kana o sɔrɔla cogo min na shetane de b'o bila an kɛrɛfɛ a ka sɔrɔ dɔrɔn an ka se ka tɔgɔ duman sɔrɔ an ka fini ɲuman sɔrɔ an ka sabara ɲuman sɔrɔ an ka se ka so ɲuman sɔrɔ an ka muso ɲuman sɔrɔ an ka den caman sɔrɔ an ka tɔgɔ sɔrɔ an ka dɔn sigida la shetane b'a an ka hami bɛɛ lajɛlen bɛn farikolo de ma nin laɲini bɛɛ bɛ bɛn farikolo de ma nin laɲini fɛn fɛn min filɛ nin ye a bɛɛ bɛ farikolo de ma. Tout ce qu'on cherche dans ce sens-là, ça ne va que satisfaire le corps, ça ne va pas toucher l'âme de. Maintenant limaniya jɔn ale bɛ mun kɛ ale b'a ka laɲini sabati a tɛ sɔn abadan fɛn o fɛn n'a b'o ɲini o de ye jumɛn ye Allahu Ta'ala sago a b'o de ɲini a b'a dɔn k'a fɔ so min filɛ nin ye c'est un besoin ce n'est pas le but fini min filɛ nin ye c'est un besoin ce n'est pas le but de ma création o kɔrɔ ye jumɛn ye n bɛ so ɲini nka so bɛɛ tɛ dɛ ala sagona so n b'o de ɲini min sɔrɔla nafolo halala la n bɛ fini ɲini nka fini bɛɛ tɛ dɛ ala sagona fini min sɔrɔla fɛn na min ka di ala ye n bɛ samara don nka samara bɛɛ tɛ dɛ ala sagona samara min ka di ala ye n bɛ ala ka jɛ sɔrɔ n'a ye n bɛ denw lamɔ waso tɛ dɛ n b'u lamɔ walasa Allahu Ta'ala k'u kɛ mɛ sarakatul jariya ye n bɛ dɔɔni ɲini waso fɛn tɛ dɛ walasa k'an surunya ala la ka ala ka jɛ sɔrɔ n bɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ ala tanama ko la ka nin kɛlɛ walasa mun na saya kɔfɛ n ka se ka saya kɔfɛ ɲɛnamaya nata o kama Ali ibn Abi Talib a ko wallahi ni su tun bɛ se ka kuma ne fɛ o tun b'a fɔ de inna khayra zadi taqwa ko sirafɛnw la sɔn hɛrɛma o ye ala ɲɛ siran de o kɔrɔ siga tɛ min kɔni na o de ye su u b'a dɔn ni mɔgɔ nana u fo kaburu kɔnɔ su b'a dɔn k'a fɔ a ka somɔgɔ filɛ nin ye su b'a dɔn k'a fɔ karisa nana n fo ni mɔgɔ nana kaburu kɔnɔ ka foli kɛ dɔrɔn su bɛ bɔ a kalama a b'a dɔn o kɔfɛ Allahu Tabaaraka wa Ta'ala a bɛ se ka fisamantiya dɔ kɛ su dɔw ye ka bɔ ala yɛrɛ ka kodɔn na ka bɔ Allahu Subhanahu wa Ta'ala ka fisamantiya la a bɛ min kɛ su dɔw ye tuma dɔ la walasa ka se ka su dɛmɛ k'a k'a ka wasiya dafa o dɔ ye jumɛn ye su dɔ bɛ yen a fatura nka limaniya jɔn dun ala jɔn dun a dun tɛ ɲɛnamaya kɔnɔ nka hami gɛlɛn dɔ bɛ yen o tun b'a la yanni a ka sa nka a ka kɔfɛmɔgɔw to kalama Allahu Ta'ala ka hinɛ kɔnɔna na a se bɛ ala ye ala ka a nati sogo n'a ka somɔgɔ dɔ ye a k'a fɔ a tagamɔ somɔgɔ ye karisa nin fɛn in a y'a hakili to nin fɛn in na walima nin ko in a ye nin ko in kɛ tan o se bɛ Allahu Ta'ala ye ala bɛ se ka sogon bila su kɔfɛ mɔgɔ dɔ la walasa ka se ka su ka kɔɲɛ dɔ ɲɛnabɔ a ka wasiya kunda Allahu Ta'ala bɛ fɛ ko dɔ ka ɲɛnabɔ a kɔfɛ min gulolen don walasa a ka se ka lafiya o caman sabatira kodɔn tabiinaw fɛ maa ɲumanw fɛ hali sisan waati ninnu na a bɛ kɛ maa caman na an yɛrɛ y'a ka dɔ ye an y'a fɔ an ka kalanyɔrɔ la a ma mɛn n'o ye sifɔdi ye an y'a ka dɔ ye an ka kalanden dɔ auditrice a ye tɔgɔ sɛbɛn a ye kalan kɛ fo niveau 2 la niveau 2 la comme ça a fatura a fatulen a n'a ka kilasiladenw u passera kilasiladenw passera ka taa niveau 3 la u taara niveau 4 la kilasiladen musoman dɔ de cɛla kelen sogonna la min kɛ ale sogonna k'a mun ye ale sogonna ka muso in ye fini jɛman b'a kana kuranɛ b'a bolo a nana ale ma a ko karisa wallahi ne kuranɛ kalan min kɛ o de ye ne kisi dɛ a ko a ma karisa ne kuranɛ kalan min kɛ o de ye ne kisi dɛ a dun a ma mɛn koyi a ye kalo 3 de kɛ a ye kuranɛ kalan kalo 3 kɔfɛ a ye kalo 3 filanan wɛrɛ tugu a la o de kɔnɔna na a fatura nka Allahu Ta'ala hinɛna la a ye kuranɛ min kalan a y'a kɛ ni limaniya min ye ala ye sira min ni Allahu Ta'ala ka jɛɲini min ye ko Allahu Ta'ala hinɛna ale la ni kuranɛ in sababuya de donc Allahu Ta'ala a bɛ se ka sogon bila kɔfɛmaw la walasa a ka k'u ma wajibi ye a ka k'u ma tasifɛn ye u ka se k'a dɔn k'a fɔ Allahu Subhanahu wa Ta'ala laɲini ba b'a bolo i n'a fɔ an y'a ye fana a hadisa wɛrɛ la alakira ka sahaba alayhi salam min sogonna n'o ye Talha ibn Ubaydillahi a sogonna ka sahaba 2 ye i n'a fɔ an y'a fɔ fɛn waati wɛrɛ cogo min na sunkalo waati la cogo min na a sogonna ka sahaba 2 ye kelen sara kelen ɲɛ u bɛɛ lajɛlen donna silamɛya la ɲɔgɔn fɛ mais min sara min ɲɛ o de labanna ka don aljanna kɔnɔ min sara san kelen o kɔfɛ o donna aljanna kɔnɔ dɔn ɲɛ
ale o ye sogona ayaye ka fo don donna aljanna kono donye kuma na sira ala kiram alayhi salatu wassalam ala kira ko awo adona aljanna kono anye ka sababu kada sababu ya minka o de ay sankelen min ke akofe ay sungolo min soro akono o sungolo baraji de ka bon kojugu o de kama ay don dan aljanna dolina donc sikatala manyumo o be se ka na sogona allah taala be sogona ti kofe maula wala sa ka kuma wasiyaye aka kuma limaniyaye ka se ka sunu allah subhanahu wa ta'ala donc o kofe anya ka fo limaniya jon ale beto kaburin kono ola halala fo ka ta se doma domina allah tabarak wa ta'ala abe meleke yamariya kon flanana yamariya kon folo no ye kaburu fie israfil abe buru fie na ye buru fie o ye folo ye adamaden dan fɛn fɛn bɛ dugumakolo kɔ kan bɛɛ ni bɛ minɛ filanan o de la sisan maaw bɛ wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ filanan de la sisan maaw bɛ wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ o ye lahara kɛnɛ jɔlen ye o limaniya jɔn bɛ na welekan filanan in de la sisan bɔ bɛ kɛ kaburu kɔnɔ ka ɲɛsin lahara jɔ dɔ ma o de kama an kan ka baara kɛ walahi maa man ka tugu ni dungo in kɔ diɲɛ ɲɛnama in kɔ parce que k'i miiri dama san hakɛ min bɛ kɛ dugumakolo jukɔrɔ tɛ san fitinin tɛ dɛ i ye si min balo ni min kɔlɔsi o bayirika ɲɔgɔnna de b'i sɔrɔ kaburu kɔnɔ san 60 san 70 i bɛ min kɛ kaburu kɔnɔ est ce que a bɛ comparer o la n'i y'o bɛɛ kɛ ɲangata la o fana ma nɔgɔ dɛ o kama n'i ye maa ye maa min ye limaniya jɔn ye limaniya jɔn ale ka lahalaya o bɛ kɛ nin cogoya la ya rabbi ala k'an ta kɛ nin cogoya la ala k'an kɛ limaniya jɔn ye minnu bɛ yen n'u bɛ fatu ni lahalaya la allahu taala b'u kunbɛn ɲɔgɔn ya ni kumakan ɲumanw ye mɛlɛkɛw b'u kunbɛn ɲɔgɔn ya ni kumakan ɲumanw ye u bɛ don allahu taala ka hinɛ la ya rabbi allahu subhanahu wa taala ala k'an fara o jamakulu ɲuman kan nka an balimaw o kɔfɛ allahu subhanahu wa taala ka ciden a y'i da don maa ka kibaruya la maa min bɛ yen n'ale tɛ limaniya jɔn ye maa min bɛ yen n'a tɛ limaniya jɔn ye maa min bɛ yen n'ale ma allahu taala dɔn maa min bɛ yen ni a ma sɔn allahu taala ka yamariyakanw ma olu maaw o bɛ tilan tilan yɛrɛ damadɔ a tilayɔrɔ dɔ ye jumɛn ye o ye kafiri ye a tilayɔrɔ dɔ ye jumɛn ye o ye munafiki ye a tilayɔrɔ dɔ ye jumɛn ye o ye fasiki ye bi maana limaniya jɔn silamɛ min ye silamɛ jogojugu ye a ma tuubi ka bɔ a ka jogojugu la o kɔrɔ ye jumɛn ye silamɛ min ye silamɛ ye a ye ala dɔn kelen ye a ye alahu taala ka ciden dɔ ciden ye nka ale y'a ka ɲɛnamaya kɛ jɛnɛya de la a y'a ka ɲɛnamaya kɛ jurumuko de la donc nous avons trois niveaux de mécréance. Le mécréant, carrément, qui ne reconnaît même pas l'existence d'Allah. L'hypocrite, qui fait la double face, n'est-ce pas? Mais également, le musulman pervers. Le musulman pervers qui meurt sans se repentir. Nous nous belaselen ka sayamano. Silamɛ min bɛ yen a fatura k'a sɔrɔ a ma tuubi jɛnɛyakɛla don son don ale kɔni saya nana s'a ma k'a sɔrɔ a ka kolangolo bɛɛ a b'a la a 12 a ma tuubi ka bɔ a si la nka a ma fila fara ala kan mɔgɔ min don a ma fila fara ala kan dɛ o de ko don fɔlɔ mɔgɔ min don a ma fila fara ala kan a ma filan ka foya baara kɛ nka tiɲɛ yɛrɛ la ni ko kolangolo a b'o da fɛ wa saya nana ma surprise la a ma tubi ta ka programme na o de ka ca n'i ye a fɔ sisan an balaka min ye k'a k'a yɛrɛ sutura a b'a fɔ awɔ karamɔgɔ an bɛn'o kɛ walayi fo n'an ye cɛ sɔrɔ ne wa walayi ni ne ye cɛ sɔrɔ ne bɛ n yɛrɛ datugu ka hijabu don i m'a ye wa o la ale ye ala sen bɔ ale ka si la ale ka si b'ale yɛrɛ de bolo a calculelen don n'ale ye cɛ sɔrɔ dɔrɔn ale b'a gérer o kɔfɛ ale bɛ tubi o kɔfɛ ale bɛ taa janna kɔnɔ i m'a ye wa mɔgɔw bɛ ala kɛ u somɔgɔ de ye quoi i n'a fɔ contrat de b'u cɛ ni contrat de b'i c'est à dire kabako de don quoi ni ko a fini don a bɛ nin de f'i ye ni ko jeune min ma ko a hakili b'a la an balimakɛ Dickson n'a ye delila ka baro kɛ sisan mashallah diinɛ cɛsiribagaba don a bɛ diinɛ cɛsiri kɛ sisan kosɛbɛ limaniya b'a la sisan kosɛbɛ Muhammad Dikko a tɔgɔ de y'o ye a rappeur kɔrɔ don a ko tuma min na olu wulila u bɛ taa da'awa la Badalabugu kare kɔnɔna ninnu na taara se jeune dɔw ma ale bɛ ka taa ko da'awa u ka se ka na misiri la ka limaniya fɛn dun ko dɔ y'i kanto ale ma ko cɛ n ka cɛ Dickson cɛ i t'a to an ka dɔn bɛ yan cɛ min ta kɛ e ma bɔ a la o kɔfɛ an m'an ta kɛ an fana bɛ bɔ a la ah ok tu as fait pour ça non
tu as bien profité de ce... Tu as très bien fait, on te connaît ici, tu as tout fait. Donc maintenant là, tu nous laisses tranquille. Nous aussi, on va faire. Après, on va changer. Et maïwa. Adamadi, c'est-à-dire, à ce degré maïro mina, hakli sigi de be ambulo alaka kola. Mogo kemeka, Allah Ta'ala ka programme, blaou yere ka programme na. Bela jene ka ala ben yere de ka hakli nama. E bula be ta chokomina, ko be ketende wa te bo foy kono funa kera oyi. Ni mana mogo fen nyinga ne bolo e shi totola ne ta don nga ne kono bulu nyala sona nga cha ma fere sro sambi sa badron sambi cha bereta angoni don be ala kuyi ga che. Chacun se donne une estimation de vie très avancée. Personne ne se donne demain. Karamogo ba fo demain. E ni karamogo ni nga abe mu fi. Ni nga ne ba fi atotro muso kele funa nguta fulo yana nga tubi. Yaiwa. Ka bela jene be calcul de bo ki yera blage ne fait. Ça va. Machita graere la. Alors que haklima ko ibe sa gere yere la. Ali ibn Abi Talib karrama Allah wajha ko aliyu ko wallahi kalema delika assalamu alaikum bla sibile kono akere klena à droite ka miri ka fo kere gauche ba le soro jengono esa nyukuma ifamu ka fo assalamu alaikum wa rahmatullah ya ni ka flana fo kalema dala ale ta blaka programme na ko ba le soro jengono ko rabaka labon sabati mais tellement anga labɛn sabatilen tɛ wasiya sɛbɛnnen t'an bolo ko sɛbɛnnen t'an bolo an ka juruw b'an kan na mɔgɔ t'a kalama an muso t'a kalama an teri t'a kalama fɛnw b'an bolo an ka kow b'an bolo an ye ko dɔw ɲagami mɔgɔ t'a kalama an y'an ka fɛn dɔw mara yɔrɔ dɔ la mɔgɔ t'a kalama an ye so dɔw san ka dɔw da an denw dɔw tɔgɔ la ka dɔw da an kɔrɔ dɔw tɔgɔ la maa si t'a kalama an ka jate foyi labɛnnen tɛ saya kama o yɛrɛ de b'a yira k'an ma labɛn saya kama. Saya kama labeni o koro te dron ka fiya kila no ne be saya na o tere ibe saya labendi saya labeni do jume ibi ka wasiya seben kira ko alayhi salatu wassalam ma min liman yalendo alala aliman yanu la hara jodona du shute ko ka dugu ja abadan ka sura ka wasiya sebenente nga am ko julba seben be do ni saba fo ne ko abe kecho didi ogoro makeo abe kecho didi c'est ça. Il va donc fin d'obéir. Fin d'obéir, ko bébé qui nous donne. Ça y a, il y a wasiya. Jaguate kata fo publiquement. Bon, ne ka wasiya flâner ni au fin de. Aïe. Qui va donc se ka fo publiquement. Kibara do be se ka fo publiquement alhamdulillah be ala deli al sisan anga comité président ala ka nati ala ka aka shudon noya aka se ka don dugumakolo jukoro ala ko noya nga ay wasiya keo misiri mo chama ba kalama ako nin sara mbe o tashere ni ne sara aw kan ka janaja ke jumena sunna tasraka aw kan ka janaja bela delen ke misiri ki ojija gi jorofa aw kan ka janaja ke sunna tasraka amafo ayafo amafo kibara do be ulu se ka foroba fokoy hani ka somo ko aywa depuis kele ayala mede ni ne kon sara ni ne sara ne te fem ko kan ko ni karsa tere karsa ni karsa kan ko ay mede mo te ko don mo ko be se ko lu kuma nunu fo hal kito klama hal me fe ka kuma nunu fo abeke wase mo ko ba don mo chama shere o chama me soro ala wasiya yoro munun be ni ba don ka fo na kibara bora sisa be ni fitne ko munun be ni na don ka fo kibara bora be ni fitne e ba don juru do be la ne na no juru bange ka de mala san ka fo karsani karsa ka be juru be la do ba fo ku be furusa furu be sa de ba fo ni be de la police kana na idatu ya ka awere to ya o mi ibi ka wasiya ke ika dana mafla dana ma sabaibu la bo kalama ka aidon ka karsani karsa koni ka jurube nena nini ne do wane fana ne ka jurube karsani karsala walma ka la donya ka fo ne ka papier ne ka dossier nya bela jelen bla ni yoro ina karsani ni fatura iki jija ika fere bela jelen tige kan famille la bo kalama abeni yoro inde la don baba do be islamia don baba do be yana ka fatu ayaka wasiya ke kuna le fatura ko mo shikana le shu ko fona kya karsa
o y'a sɔrɔ a n'a tigilamɔgɔ tun kumana a mɛnna a ye wasiya min ko ye a ye min fɔ o tigilamɔgɔ ye o t'o ye dɛ a y'a fɔ a ye de k'ale bɛ fɛ ni ale fatura a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ale ka juru ni juru a k'u sara ale ye laɲini tɛ k'ale su ko mais a ye nin fɔ a ka somɔgɔw ye walasa yanni u k'ale su don dugumakolo jukɔrɔ ale su kana don abadan fo k'a sɔrɔ u ye kibaruya lase a ye min tɔgɔ f'u ye o ka kibaruya lase o ma walasa ale ka juru ka se ka sara kira ko alayhi salatu wasalam maa min ka juru ma sara a nin gulolen de bɛ to. Une personne qui ne sait pas acquitter de ses dettes est mort, un défunt qui est mort. Les gens ne savent même pas de sa dette, son âme reste suspendue. Il était à la kahine kono, il était jigifana, il était tout suspendu, il a fait l'inte. O herea. Ni min glolenu. Est-ce que herea? Donc, au cours de l'imania John Slamé, il a la fière, il peut l'abendi. Ça veut l'abendi ni fait mon ouïe, au dé nous nuit, que c'est que saranganouke, nini kerata, nini kuno konima nini, neme ninte. Nga, fait nos béotes Slamé à kono. Chez les Occidentaux, le type de testament que les Occidentaux se font, ce n'est pas permis en islam. En islam, on ne partage pas sa fortune après sa mort. Quand tu meurs, c'est l'héritage. Ni Sarah, ika chien de clan. Mais, quand faut bon, ni ne Sarah, bon, ni ne Sarah, aube million kelendi muson tinima, ne Sarah, aube million kelendi muson fulama, moi aube million kelendi nima, ni deun, aube ni dima ote salslamé la de, ni Sarah, wika konti bane, pau, et puis c'est qu'à faire mindi, il faut dire nyanama, il faut que, gani kon fatura kaban, oya bane. Gasrangana ou de peseka ke, sarangana atun kadiye ngam misri keta niye sesro ngam ngani keta ibe seka sarangana uke sarangana ibe so kuluke mais ka fibi yere kan na fulu clan to bu fe de be sadi ni sara don bi ga testament de ke notaire be kala abe juge abe fo bon ni sara ni ne sara ne ka chien be fa ka clan ni tuwa de la ni nga keta ni nga dinima fo asira hake ma 600 to bu fe wulu ale de be na fuloti ka fen beta maa bɛ fatu yan'a ka fatu a b'a ka tiɲɛ n'a ka nafolo bɛɛ lajɛlen kɛ wulu tɔgɔ la ko n'ale sara ale ka miliyari bɛɛ ka kɛ wulu ta ye adamaden bɔra adamaden nin ye jumɛn ye nin ma est-ce que wulu ma fisaya ni adamaden o bɛ mun de yira ni adamadenw ye Alahu Taala fɔnko ɲɔgɔnya Allahu subhanahu wa ta'ala bɛ dimi kuma laɲini bɛ ye jumɛn ye nous devons préparer la mort la préparation de la mort ça se fait comment nous attendant en faisant en sorte que tout ce qui concerne nos informations personnelles, qu'ils puissent avoir d'autres personnes, qu'ils puissent relayer ces informations-là, des personnes aussi qui soient des personnes assez sûres, des personnes respectables, des personnes dignes de confiance, qui peuvent relayer ces informations en temps opportun, avec les témoignages nécessaires. Parce que tout le monde là, alors il faut faire des témoignages pour que ça soit clair. Akadom mogo ka fo ajelenu nota ameta dron ko ni mogo min ka wari bala ko kana ni mogo abi ya mogo kana amba wari sega ado wele tekene kan yere ado be ubuna bo akalama uni nimisa de do mona de bula otena fo awye sa shuere o dimine no koro parce que onu tun dala mankan ke ko juru la o mo soro bolo e we ya fo ma te ya fa awe fa bo ya fo ma ai ni tu es boussant d'aller balé ta chouer à gauche. Donc ça veut dire quoi? Chacun doit se préparer. Nous devons tous préparer notre vie après cette vie présente là. Et nous ne devons pas être des gens en salle qui fait des kibara ou benini. Wallahi. Ne sigira kene dokan ayin dusukun kami srana. Muso a fatura. Wallahi anana sigi. Ko mɔgɔ minnu ka juru b'a la an nana pari compter a bɛ pari minnu na cɛ yɛrɛ tɛ pariw hakɛ dɔn an y'a terimuso dɔw wele ka na terimuso minnu dɔw bɛ yen minnu ka surun an na an y'u wele ka na sigi olu ko ne kɔni b'a dɔn a bɛ karisalakaw ka pari la a bɛ nin fana na a bɛ nin fana na nka tiɲɛ yɛrɛ la a tun b'a fɔ k'a bɛ pari dɔ wɛrɛw fana na yɔrɔ ne t'o dɔn a bɛ pari hakɛ min na o ma se ka dɔn. hali bi me ka kuma fɛ bi pari hakɛ min n'a tun b'a la a ma se ka dɔn mɔgɔ fana ma n'a kana a kuma déclarer yɔrɔ nin ko in ma nɔgɔ dɛ
ore kama parigelaw aye ko sigisenga de ka parige fo ama sigisenga abi kono mo bi yafi ma de wa beti yafa de beti yafa o kama ni manye pariko ibia fo ka dakandi aw be bakan aywa ni mo mi fatura ma ke chukudi ambi yafa tigima bebe baka ngo kasra nganya bilale kira ko ala be dimi mo ko mo mi be juruta kan nganya ta katasra sari ere ketula ka juru ere ta ere kan nganya ere la itasra quoi o ere ka programme kira ko kala bo tigi nyangata de nyangata bula de nyangata fana bula itesele o be fam nga ere nganya ta ere te fe kasra ala be dimi to la mo ko donc be ni kuma fo ku yanga se ka sa ko fe nyama de laben ko wati ere suru yaraw donc sigida wɛrɛ ni ala sɔnna an bɛna an da don maa minnu bɛ yen n'u bɛna fatu ka bɔ kafiriw la ka bɔ munafikiw la ka bɔ silamɛjuguw la saya bɛ na u ma cogo min na kira ye min fɔ a ma sallallahu alaihi wa sallam saya bɛ n'u nin bɔ cogo min na u nin bɛ bɔ cogo min na kumakan minnu bɛ f'u la u nin bɛ taa se yɔrɔ minnu na kumakan minnu bɛ k'u la u nin bɛ segin ka na dugumakolo jukɔrɔ ko minnu bɛ tɛmɛ u la u ka lahalaya la an bɛ se k'o lase ɲɔgɔn tulo kan ka bɔ kibaruya la an ye minnu tɔnɔ dɔnnibaw ka kumakan na an balimaw an bɛ ala deli ya rabbi ala k'an bɛɛ lajɛlen laban ɲɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen laban ɲɛ an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ saya a tɛ suda wa an k'a dɔn k'a fɔ kira ko alayhi salatu wasalam à la fin des temps il y aura les morts subites qui vont être nombreuses kira ko diɲɛ laban na ko cunkansaya de bɛ caya a y'o fɔ wasiya la diɲɛ laban na cunkansaya de bɛ caya donc ni o information dira anw ma ka ban an kan ka cunkansaya de préparer e bɛ bɔ so kɔnɔ dɔrɔn accident bɛ fɛ k'a sara i bɛ wuli sɔgɔ sufɛ dɔrɔn i bɛ bɔ ka bin k'i sara cunkansaya nasuguya yɛrɛ bɛɛ ala y'a jira n na a bɛɛ suguya bɛɛ an y'a nasuguya bɛɛ ye mɔgɔ bɛ to wajulu la a bɛ sa mɔgɔ bɛ to dɔn na a bɛ dɔn a bɛ sa c'est à dire ala y'a lahalaya bɛɛ jira n na nka munna an tɛ fɛn ninnu préparer parce que e bolo n'i y'i sigi ka papier ta k'i bɛna fɛn ninnu sɛbɛn i sara quoi a bɛ dɔw yɛrɛ kɔnɔ n'olu ye wasiya ni walima fɛn olu sara olu kɛtɔla ka sɛbɛn olu salen de ye u sara ka ban saya man di dɔw ye sa dɛ fɛn min bɛ yen i tɛ ɲɛ a kɔ i b'a préparer dɔrɔn i b'a préparer i b'i ka kow ɲɛsigi i b'a préparer mais n'i sara kɔfɛ a ka tila ka jateminɛ a ka ɲɛɲini fɛn ɲɛnaman tɛ ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ya rabbi ala an b'i deli i k'an dusukun sanuya ka bɔ nafigiya la i k'an nɛnkun sanuya ka bɔ nkalontigɛ la i k'an ka baaraw i k'u sanuya ka bɔ yɛrɛ yira la i ka ɲɛnamaya kɛ an bolo hɛrɛ i ka fara hɛrɛ kan i ka saya k'an bolo lafiya i ka bɔ tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an tigi ala ye de ko kan k'i wele k'i ban jaabi kana an dusukun jɛngɛ an dusukun kandalen kɔ ala an b'i deli kana an dusukun jɛngɛ an dusukun kandalen kɔ ala an b'i deli kana an dusukun jɛngɛ an dusukun kandalen kɔ an tigi ala an b'i deli i ka an ka don laban kɛ an ka donna sɔn hɛrɛma ye saya ni ma kɛra ala i k'o nɔgɔya anw ye saya ni ma kɛra ala i k'o nɔgɔya anw ye saya ni ma kɛra ala an b'i deli i k'o nɔgɔya anw ye ala an b'i deli i ka anw nɛn sabati kaburu ɲininkali la i ka anw ka kaburu fɛrɛ anw bolo ka kɛ alijanna nakɔforo dɔ ye ala an b'i deli i ka anw wuli lahara jɔ don maa kunnandiw cɛla larusi suma i k'o don anw garisɛgɛ la i ka anw ka kitabu di an ma ni an kini bolo ye i ka anw ka baara ɲumanw i k'o de giriya lahara ka tɛmɛ an ka baara bɛɛ lajɛlen kan ala an b'i deli e min tulo b'an na an ka jurumu tɛmɛnenw ala ye k'olu yafa an ye an ka jurumu nataw ala ye k'olu yafa an ye an ye minnu kɛ dogo la ala ye k'olu yafa an ye an ye minnu kɛ bange na ala an b'i deli i ko yafa an ye i ka yafa anw ma ala i ka tubi minɛ ka bɔ anw ma e de ye yafa masa ye e de ye hinɛ masa ye ala siratu tigɛli nɔgɔya anw ye tigɛcogo la sɔn hɛrɛma na i k'an don alijanna kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma an fɛsɛfɛsɛ ala an b'i deli i kana saya se anw ma k'a sɔrɔ maa kelen ka juru ba anw na ala i kana saya se an ma ka adamaden si ka juru to an kana ala an b'i deli i k'an ka juru i k'an dɛmɛ an ka se k'u sara an tigi ala an b'i deli an ka juru i k'an dɛmɛ an ka se k'u sara ala an b'i deli an ka juru i k'an dɛmɛ an ka se k'u sara ala an b'i deli i ka an sutura nin diɲɛ ɲɛnama in kɔnɔ i ka an sutura saya kɔfɛ i ka an sutura lahara jɔ don i ka an sutura ni e ka sutura ye e min ye sutura masa ye i ka a yafa anw ma an ka kow ma ya rabbal alamin e ala an b'i deli i ka anw sɔn furu ɲɔgɔn ɲumanw na i k'anw yɛrɛ fana kɛ furu ɲɔgɔn ɲumanw ye i k'an furu ɲɔgɔn kan bɛn i k'anw sɔn den barikamaw na i k'an denw kɛ anw bolo duwawudenw ye i k'anw yɛrɛ fana kɛ duwawudenw ye an bangebaaw ladon cogo ɲuman nɔgɔya an ye minnu y'an kɔn lahara u y'an kɔn kiri min na ala i k'o nɔgɔya an bɛ taa jɛ min na an tigi ala an b'i deli i k'o nɔgɔya an ye e de ye hinɛ masa ye e de ye yafa masa ye ala e de ko kan k'i wele k'i ban jaabi i ka an kisi duwawu ma duwawu min bɛ yen n'a tɛ jaabi i ka anw kisi dusukun ma dusukun min tɛ sira ye ala ɲɛ i ka anw kisi nɛnkun ma nɛnkun min tɛ sɔn ka e ala kosuma wa sallillahumma ala sayyidina wa nabiyyina wa habibana muhammad
وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.